ана ки стоит ай пеши устод рафтан. Танқид на брат бахшиш ага отада чи кардем мара барои ҳақоратош гуфтаистам. Миллион шид нашид биен я тага қатшедил ман мекунам ша. Кли. Занг задагиёт, гав задагиёт, девнагиёт, ҳақоратот, на угрозот бовар ки бародар мода намезгара. Испан дуд мекардам. Ки устод мара айму испан дуд кини мақсад хезон ки ними дунё мара шинохта. Суруде ки тайёр мешавад, суруди муҳтарам акай орзу мешавад. Местим мегум пеша барнома мерам мегум ин гапора устод дам мегум барнома гапма фромӯш мекардам. Беҳтарини ба қувват меброя. Агар клип ма 1 миллион просмотр зана шумо ба ма чӣ тӯҳфа мекунед? бародаро 1 дақиқа вақтро мегирам. ҳозир ман шуморо мефаҳмонам дар интернет ба тарзи трейдинг чӣ хел сум кор мекунанд. хушро гӯш кунед ва бо диққат бошед. Платформаи сумкоркуна ки мо уже ҳаматон медонед ки дар ин платформа медрои бемалол регистратсия мекунӣ, бозорро нигоҳ мекунӣ, боло поён хушро изучат мекунӣ. баъд аз он ту метавонӣ ки суми гарени капакалон кор кунӣ. рынка яъне бозорро хушро изучат мекунӣ, ёд мегирӣ, боло поён рафтани бозорро нигоҳ мекунӣ, саросима намешед. баъд аз он сделкои хубда медроед. хубии платформа дар чи аст ки баъд аз регистратсия ягон намуди верификатсия ва ғайра дигар доказательство шуморо дар кор нест. шумо метавонед уже ай 2 минута баъд аз регистратсия кардан пул кор кунед. бародаро ва сумое ки шумо дар ин платформа кор мекунед бе ягон хел проблема ва муаммо метавонед сумотона снимат карда ва агар ягон намуд проблемачаи майда ҳакам кашид служба поддержкаи мо да муроҷиат кунед, мо шумо да хидмо ёрдам мекунем. бародарои худакам дар вақти регистратсия ҳатман шарт ва зарур аст. промокоди мара рустик 25 мезанед, регистратсия мекунед ва дар якум депозити худтон 100% бонус ба шумо тӯҳфа карда мешавад. ҳаматонда муваффақият. бабам ва алейкум ассалом. шумо соз хуб тинч, хона тинҷи амонӣ, настроение ва самое главное саломатишки. чо кардем дига? соза кен, тинҷа кен, хуба кен, ҳама тарафа ва ҳама каса ништя кен. Понятно. Нои ман Рустам Ашуров ва ин барномаи нави чах гапучап бо Муҳаммадҷони Додарм. як байт мехонд ку бачаки майдак анаму. яъне ки шумо ира надесен ки хеле ҳама каса анам мекунем, мезгарем видеоро тамошо мекунем. нагуфтум то анам мекунӣ пайдо мешава. человек словаем, короче. Мама, чё кади? Соус хабаранги, ҳама хели салом алейкум. Хели. Пешай видео саршидан. Мы уже салом када будем. В общем, ай видео ки пешай буромада буд уже 2 моҳ зиёд шид. Вот. Баъд аз ин 1 моҳу где-то 10 рӯз катима буд. Муҳаммадҷон да хонаи ма. Я 10 рӯз дига хонаи як бародар да буд, короче, роиш кардам, клуб да дам гирифт омад. ина ягон 10 рӯз дига истусози айқафои клипем. Муҳаммад чӣ хели? чира карам ман сразу отчёт додестам да бачаго гуҷоши чӣ шид истуса ва пешай ҳамин барномаро суҳбат мора гап задан барномаи ман лично ай реклама вобаста. ҳамин реклама набоша ман барнома кардан наметавонам. яъне ки бояд ҳамин ҳар як чизи худша покриват кунам ва ғайра нав вақташ расид. ҳамин рӯз да мисол насиб бидай Муҳаммад кати боз як ҷояем ва дарётон боша агар дарёи ту боша агар гуфта будам ки 10,000 лайк шава, короче клипта мекунем ва ғайра гуфта будам. правильно? 10,000 нашид. 10,000 нагирифт, лекин ба ҳар ҳол ай хотире ки мисол мухлисош мисол бисёр бидай мешнохдиаша ва ғайра ина ки як нияти хуб кати клипша сар кардестем. Муҳаммад нақл ки чико кардести, чӣ шид, чӣ нашид дар дуруни қава хулиганӣ кардести, накардести. бисёр одамон хулиганот мегӯянд фаҳмид, то падарта занг задан, то ва ғайра занг задан. кати ҳамаш суҳбати олӣ гузарондуму ҷавобшона додум. Муҳаммадҷони тоири гавза чӣ бугум ака? чӣ бугу мухлисот кади гавза. бача фақат ты супер звезда мешавӣ, уже хеле просмотрот миллион мешавӣ, баъд дига ранги ман хеле чахчах. ба худо гаптон надорум да.
тамошо кардам, комментариёрам хондам, гапҳои хуб нависонден ҳаматон, ҳаматон миннатдорам, ҳаматон ба худо намедонам дигар чӣ бигӯм, уже даҳаяҷонам. Не ки раҳмат мегӯм акай Рустамҷона ки дастгиримон кардестай, иншоалло ба қуллаҳои баланд мерасем, насиб иншоалло. либосакҳои Муҳаммада нигоҳ накунед, либосҳош тоза озода, просто либосҳои навхеле фақирия. И ҳози ҳам хеле ҳози ядда барнома пас я намуди мешава либосҳош. В общем гӯш ки дар насиб мо бидай, дар насибат бидай, фаҳмиди? Ҳам хешид ки як моменте шид ки дар комментариё ҳам Орзу Исоев гуфта навистам ку, фаҳмиди? Вот. Ман акай Орзура мисол медонам, оне ки намешносам. Медонам мисол донистан ва шинохтан это две разные вещи. И это ҳархела чиза. Мисол ҳо медонам фалония, не ки шинохтан рафта, шинохтан, салом алейк кардан. Дигар хела акай Орзуя намешнохтем. Баъд ҳам як нияти хуб карди, занг задам, гуфтем ки чӣ мехарем? Ягон суруд мехарем. Баъд ҳами историяи Муҳаммадҷон суруд мехарем гуфтам. Нияти харидан карди, рафтем пеши акай Орзу. Муҳаммадҷон нақл карди ку чӣ шид? Гавза уша хай ти гавза бо камта дига акай Орзу ният харидан карди, рафтем ба назди акай Орзу, ҳай историяма нақл кардам, чӣ кардам, якам тарак зиқам шида ки не ки суруда падаркам кард, як суруди беҳтарин гуфт, ман худам менависам, ҳамин история хта барои хта тӯҳфа мекунам. Бо ки буд оҳангсозаш? Акай Даврон буд. Акай Давронам бугум як оҳанги хуб қаҷи гуфт, тӯҳфат мекунам. В общем суруде ки ҳози мо тайёр кардастем, уже аранжировкада споидагӣ меша. Суруде ки тайёр мешава, суруди муҳтарам акай Орзу мешавад. Акай Даврон хеле падарка, лекин ман хиёл мекунам ки як суруди минимум ягон $500 айда. Просто акай Орзу гуфт ай ман шумо да карочи хайр наёбинам, хеле падарка. Ай хотири я бача хеле намақул шид. ҳамаш нағз мешавад. Бишин. ҳамаш хуб мешавад. Муҳаммадҷон. як мавзӯи хуб мекунем барот. Махсус барои худат мекунем. Тақдим мекунем. Ҳар чӣ ки аз даст меояд мекунем барот. Ягон пул натемада. ҳичи нате. Ма бо ҷош биёя худам кӯмакат мекунем. Телефонои маро бинавис. Раҳмат калон, миннатдор. Хеле морам шод шудем. ғайр аз и медонед чандта одамо навистанд ки мо Муҳаммадҷон дастгирӣ мекунем, мо карочи хешо шунем, мо авло шунем, мо ҷура шунем, хай мо мухлисем ва ғайра. Бародаро нигоҳ кунем. ҳамин одамое ки менависен мо дастгирӣ мекунем. ҳамин чизе дастгирӣ ки кардан метонен ҳозира замонда дастгирӣ чие? Дастгирӣ пула, ҳамун пула любой кинҷи дунё боша, пула мисол $100 шуроӣ мекунӣ, мерава ягон либос мехара, ҳамира дастгирӣ меган. Лекин шумо менависен хай дастгирӣ карданем кати худаш гав заданем карочи, баъд телефона буте катиш ним соат, як соат лақидан, и дастгирӣ неста, и просто ҳамин интереси худтон кати шумо кор мекунед. ғайр аз и продюсерро навистан, режиссерро навистан, хеле сурудхонара чӣ меган? Ҳофизо навистан ва ғайра. Ростиш номои ягонташа намедонам, хай мисол фалони меган, мезанам дар интернет мебинам, мисол ё ки намешиносушон, ё ки просмотршон камай ва худам дар худам гуфтам ки мисол ҳамин бачаро озима агар ҳамин бачаҳо агар биспорам, хиёл мекунам ранги чене ки ман ҳозир ният дорам ҳамира аки популяр нею продвигат кунам, ӯ наметунам, ҳамин хотир розӣ нашидем. Вот. Фақат ма гав занам барномаи тай. Гавза хафашидагиё да гавза, ҷангкардагиё ма гавза, чизе кам ҷангш мекунад. Хай додарма 15 солаи бояд исуси бояд фаҳмонишай, наи мумкинест, наи мумкина. Хай хун дар ҷӯшай ё шай мақсад ба синни болиғ мераси. Кам хеле хафа мешид, баъд хит кард ки ба фоидаи худаш гав задистам. Вот. мерем ӯзи. Киҷо мерем? Пеш акай Наимҷон? Пеш акай Наимҷон бирем? Мефоҳад пеши акай Наимҷон бирем? ҳамин акай Наимҷони Сайдалӣ бовар кунед бачаҳако
ҳами гудак гарчанд ки чанд солоя кати наимҷон нестай не ки ҳами ҳар як қадамашда ҳар як суханашда ҳар як хурданашда номи наимҷона мегира ба хотире ки устодай вот устоди ияй ай кудаки хидит гавзама чӣ чизои тра гавзана ҳиссиёт тра чӣ ма гавзана вақти ман хурдсол будам чун кудак будам испан дуд мекардам завқи мақсад сурудхона доштам ҳама ака наимҷон хай гирифт با امروی اکای شردیلجان برنامه هم کردن چی کردن گرفتن دستگیریم کردن یکم شردیل بود بعد تو اومدی شردیل یک نیم سال شده بود که بعد من اومدم خیلی با امروی اکای شردیل چند تا سرودای خوب هم کردیم خانه اکای نمیجان دا بودیم چون مقصد کودک بودم اکا چخه بگم امی اکای نمیجان وقتی کودکی کو کودک دیلت مقصد چیزه میفوره که کودک یاد میبینی که نمیراد رفته باشه شکلات فوره شکلات میگیری مقصد میگی نه بخر اکن اینجا بگم هم شوکه هم خوردنی هم جای خوب امی همه چی مکو تامین کرده بود 100% که نه خیلی چخه بگم احتیاج به یگان چیزی دیگه آدم نداشتم تماما ام چیزی که دل میخواست اکن اینجا میکرده خیلی رنگ خطر کارولیس میکنی که کودکه که ما داگ بودم چند با آره شدیل سرود منویسوندیم و جا تیار میکنیم مقصد اکای نمیجون دوست میداری که دوست نمیداری استاد یا ترین آدم آیو همیازی میریم پیشش کم تر صحبت میکنیم میسوسه حرکت میکنیم که یگان دیویژو خشواده دیویژو با فایده با منفعت بود مثال ما خیلی میکنم نمیجون تا اوجه در کارم نیستی لیکن همه آدم یا سخنش کردیم بیاین گفت درست بله вот انا که کم تر دیگه نگاتیو دامزگاریم پیشی نمیجون کم تر نگاتیو دامزگاریم محترم پدری محمد جان چی بود نامش تایر اکای تایر جان شما ساز خوب تنج مسئله تو نیشته که اونم زنگ زدگیات گاو زدگیات دیونگیات حقارتات نه угрозот باور که برادر ما در نمیزگره ما уже خیلی اگه 20 ساله نیستم که ما خفه یک گپ پیت مثال اون روز کارم پارتم به ترسم بگردم یعنی که گپ در ترس هم نیست تو باید میدونی که چه خیلی فکر کنی نگاه کن تو دا سوال میتونم پدری نستهشته همون پدر شدگی خیلی بونی کدگی نیست یگان صغیره خونه گرفتگی نیست خیلی میگم может کم خیلی بوشم نه خیلی میگم نه تو سامنیه داری کی سامنیه داری کی همو مثال پدری را یا وقت دا کنه امجون از آنک برام اومده بود دلوقده گاش گفت بود سینیا کنه امجون که ای گفت ای بچه ما گفت ای را توی را ما گرفته گفت وقتی زنش میلادور نشیده یک گپ اگه برام ای گپ وقتی ما امسکا اومدم کنه امجون ما برنامه که بود بعد هم خیلی گپ چپ برام همو وقتا هم خیلی گپ چپ برام یا زنک زنگ زد کچی گپ زدم گفت بیا پیشم بیا ای خیلی تو بچه ما بالینسا دا تر تولد کردم گفت چی کرد اتاد مرا اتایت گفت تویر گفت بچه‌م ترا مقصد تو بچه ما بدی گفت ترا ما گرفته گفت فریب کرده زنش میلادور نشید نه گپ نزدم в общем برادر تویر جان گوش کن این سوال یکی این случайно رفت این خود دامی سوال همین سوال خود ده و مخلصو برادرایی که شما ما را تماشا کردین در کامنت بنویسین نگاه کن مثال تویر ترس официально سوال همین فرزند خودت یعنی که ای خودت چی دیگه فرق نداره مادرش کردی هستی نیستی زندگی میکنی نمیکنی همین فرزند تا همین فرزند تو کی باشه همین فرزند تو چی گهی نخوردگی باشه چی کارای مثال نسبت گندگی نکرده تو پدری چی خیلی باش نبوده تو باید ایرا ببخشی دستگیریش کنی تربیتش کنی یگان کاری لیوی پراوی در نرو بگی اینای بچه‌ام سازه اینای گندای گفته باید چی میگم باید بفهمونی вот لیکن تو چیکار کردی نگاه کن من خیلی میکنم نگاه کن پدرای عزیز общий پدرایی که شما رو تماشا کردین نگاه کنیم اگر فرزندی شما دا یگان برادر مثل ما دا فهمیدی یگان یاردم که این تمای ما دا که سرودخوانیش دا مثال یاردم کردنیم با هسته که دیگه تما هسته که در همون تما یگان آدمی بیگانه فرزند شما دا یاردم کردن نیت داشته باشه یا اینکه بکنه
شما همه آدم زنگ میزنین دیوانگی میکنین جنگی میکنین فلان میگه مالی خیلی همین طرزی صحبت است که دیالوگ میگن او پاراگراف میزنه گوش میکنی این پاراگراف میزنه او گوش میکنه او خیلی نه اما آیو پارا حقورت ای همین خاطر گوش که توری جان برادر اکا دادکا تو وقتی زنگ میزنی تو باید نبرات بگی که برادرو خیلی گوش کنین هم خیلی مامن چی ها فرزند موز ایمت دوره لیکن او شما خیلی مثال همیشه دستگیری کرده استین молодец رحمت منادور ما شما با چی خدمت کنم چی خدمت کردم میتونم باید انم خیلی بگی اتو نبرات فرزند تا فرزند ده هم جو فرزند میگی ده هم جو نومی کانال یوتیوب چه گرفتگی ده هم جو کانسرت دادم استی اینه بچه جانم اینا خیلی اگه تنقید نه برات بخشی جگه اوتا چیکارم من برای حقارتاش گفته استم برای حقارتای کداگی گفته استم با حقارتای خیلی فلان سخت کداگی ده айми хотир вақте ки меброи пеши мухлисо дар ресторан да концерт мекина хеле костюмро пушидан хеле када бародар вақте ки бачата инами одама фарзанд меги ту бо мара занг зада фалон ин кам тарак буд ҳамира гуфтем гузаштем ва я момент дига бачаҳои казани россия занг задан мада ба муҳаммадҷон кати гап зада муҳаммад худат нақл ка бачаҳои казан занг задан гуфтанд ки падари муҳаммадҷон гуфт ҳамин ҷо дар мақсад ки мара гап задан гуфтанд ки чикор кунем мақсад биқапем наказат чӣ кунем чӣ корш кунем ман гуфтум акаҷон гуфтум корш нагирем гуфтум ҳарчанд дирам боша падаре ки мара калон када мақсад хиронда чӣ када гуфтум корш нагирем нон зиндагии худш бирава гуфтум баргаштам гуфтам муҳаммадҷон гуфт мо ба худо гапет надорем гуфт نه که من چی گفتن دارم نسبت پدرم من یگان نحرمتی یگان گپی لشتی گفتن نیستم همین قدر گفتنیم پدر جان کم ترک ایمت دور باشین من کم ترک سستانی خدمت ساز کنم انشاءالله باید جای رمه میرسم ساز شیدم دبر خدم میگیرم پدر خدم نگاه میکنم این همین قدر گفتن دارم پدر جان تمام نسبت نمیخوام نه یگان گپی خبه بگم نه یگان کاری بیزیب کنم تمام این قدر بس است. Просто это дур бестан мишатат накна қалана мишат накна. فایدهش کنم رسم مقصد قلم بمونه که اگه آدم مرا دستگیری کنه پیش یک کس میرم نه دستگیری مون میکنه زنگش میزنه چیش میگه دلش خنک میکنه پیش ایش میرم نه میگن دستگیری مون کنه چی میکنه بعد پیش خطون اومدم پول چیزی بود که ای چیزی که مرا میکنه همین پدرت همین کامتر یاردم کردن میگه که این نکر کاروچی فهمیدی مادام نه گفت که این گفت ولی خانه تن همون میکنم همون یکم روزا بود ما سامنه نشیده بودم خیلی بچه خانه دادم آوردگی نویسنده کی و این ترای سوسه انا که در آخر گفتن که نشدم بچهای کازان گفتم نه فقط بچهای کازان وست بچهای توجیکایی که برادرایی که هستن در بیرون در کوچه‌ای که روسیه زندگی کار و فعالیت میکنن یکمین درجه همتون در رحمت کلون منادور لیکن ما طرفدار خیلی угроза زدن یا اینکه هم خیلی چیزا در نیستیم و نمیشیم و نبودیم ایامی خاطر چیزی که ما میکنیم حرکت میکنیم در چارچوبه قانون و حرمت و احترام باشه رحمت کلون پدری محمدجان دا فقط موفقیت خواهانیم دیگه چی بگیم خب خیلی پرشه 1 میلیون پراسموتر گیره کلیپ یگان پدرکت روی میکنه که؟ اوتاد پرسش؟ خیلی پرسش خیلی پرسینم خیلی بیسم خیلی دادا جان نه کلیپی ما یا روز پس میبروید نصیب باشه مهنت کردیم حرکت کردیم کلیپ خیلی سنگین است کلیپ سازه زوره اگر همین کلیپ ما رنگ اولا 1 میلیون بگیره شما با من چی تحفه میکنید پدر جان بگو کنید نگی گپای خیلی کنید خیلی بگو خیلی یکی دلش آب میشه پدر جان نصیب باشه 2 روز پس کلیپی ما میبروید کلیپی همه خیلی بهترینه که موجود که دمی حیاتم یکم بار باشه خیلی کلیپی بهترینی با قوت میبروید اگر کلیپ ما 1 میلیون پراسموتر زنه شما با ما چی توفه میکنید؟ چی بخند؟ من خیلی میکنه اگه چی توفه میکنه توفه هم نکنه خیلی مثل خرسان بشه ای پدری عزیز خرسانش برای فرزند رفتیم پیشی
наимҷони сайдалӣ. Ман кай наимҷон шинос нестам, ягон бор медонам ча кия мисол одами вау мисол интернета соҳаи интернета. Вот ина ба хотири баҳмаҷон мерем ози акаи наимҷон кати шинос мешем ва чӣ ва хай як 2 минута доша мегирем. зинда бошен. ва инак айни замон мо яке аз мағозаҳои шаҳр даем ва ният кардем ки муҳаммадҷона пеши устодаш бурдан якам дарак сару либоша дигаргуна кунем. муҳаммадҷон шидӣ? шидим. ина ана ки стои тай пеши устод рафтам. химерем болими штобия доша дои устода мегирем короче. Акай наим встречае короче. Рафтем хай. рафтам. наимҷон ассалому алайкум. Салом алайкум. Ака раҳмат калон ки қабул мукади чанд рӯза илтимос карда истам вақта ҷидо карди. Ака раҳмат калон ака. саломат бошед. Бод якумаш миннатдори саф ака ҳамин шогирд ака ҳамин додара пеш худ овардем пеш ай клипш ака як ният кардем ки як клипш кунем. ҳамин хотир бовар ки я намуди меҳр дорад да. ҳам меҳрам дӯстат медорад чихел ҳамин наим ака наим ва мега ки агар ман то ҳол агар кати акай наим мешидам ман намедонам дар куҷоҳо дар кадом космос мешидам. Ихда намегаю леки мада гуфт вот кам гап завохи ҳамин тай камера медроя хеле мешава. ҷиама дороли ососа сод меша. рустамҷон аввал салом алайкум. мухлисои меҳрубон хай муҳаммадҷона фикр мекунам мешносен. як савол бутам аввал ин ҳами як клипшо фақат дастгирӣ мекунем. ба чӣ хотир ман ин савола додистам ки ман барноматонро тамошо кардам гуфти ки як клип мекунам. ҳаминро пурсам бо гама давом метавам. ҳамин ниятам ҳама қувват мега ку қувватам як клипшда мераса кардам ака. иншаллоҳ. баъд аз он мефорам бикунам ака дальше дастгирӣ лекин ака ман худам санъаткор нестам ку мисол артист ёки ҳофиз нестам. И агар ҳар рӯз кати артистҳо бошад ку ака питвуд мекунам бисёртар мисол пеш меравада. ҳамин хотир ака ҳозир як клипша мекунем хулос ка. аниқ ака. саломат бошӣ. ман раҳмат мегӯм айтани муҳаммадҷон шумо да ки дастгириш кеси як клипша мекунем. муҳаммадҷон совети ман тавсияи ман туда ҳамея ки бародар туда як клип мекуна ояндада ти худат ҳаракат ки оҳанг бисоз шеър аз ёд ки суруд аз ёд ки дар хизмати ана ҳамин ватану миллат бош. бо вақте ки ин акай рустам дастгирӣ мекуна баъдан кадоме ки ҳамин барномаро мебинен хоҳиш мекунем ки шумо ҳам ягон масъалаи молиявӣ ёрдамаш кунен ки бо далчи клипҳошам бикуна. шуморо дуруст фаҳмидам. не ки ман ҳама вақт ка дош метавонем ки дар қулои баланд боша. байни чӣ гузашт нагузашт ёмада мисли фарзандан и шердилҷон ҳамаш додар ҳамин шогирдоеро ки ман бигем ки дастгирӣ кардагиам мехоҳам ки бо як каси дигар дастгирӣ кунам. агар ки худам имконият медоштам далши худам ёрдамаш мекардам. не ки ҳозираш да ти якта клип имконият дорӣ бо як бародари дигар имконият дорам бо як каси дигар худат не ки ҳаракат кун. фақат ба чӣ хуб шо ҳаракат кун. насиб боша суруда аякҳои орзу гирифтем. шеърша оҳанг шакисо гирифтем ҳозир сохта истем. меша иншаллоҳ иншаллоҳ. уже тайёр аст сценарий клипшам кардагим. ният мо ака миллиона по-любому мезгарем. иншаллоҳ мезгарем. худо қувват бита. 200-300 шава занг намезанам. не ки агар миллион шава ака миллион шава як бoriга пеш меом ягон та фит кунем катиам братчика. кат шердил. ранги медони чӣ хеле шава. ранги ҳамон 5 сол пеш хеле бад як тамом без проблем. гӯшам ака понроз чӣ мекунем. не ки миллион шава. иншаллоҳ. ният мо ҳам хеле миллион шид нашид беният ага қад шердил ман мекунам ша. клип иншаллоҳ. ягон гап надори устод ба худо онқадар гап бисёре дорум не ки ман ҳам хемегарда онқадар бисёре дорум вақти местум мегум пешаи барнома мерам мегум ин гапҳоро устодам мегум
барнома мебинам гафума фуромӯш мекунам. фуромӯш намеги дар сар ҳастаю ҳамин чизе ки ҳаста устода бояд Не, ба худо ма буфама дигар хела ай устодам беҳад ба худо миннат дорам Иншаллоҳ, ки машоаллоh. вақти ма кӯдак будам мақсад ки ҳеч ка мақсад ёрдам чим намекард испандуд мекардам ки устод маро айму испандуд кини мақсад хезон ки ними дунё мара шинохтак агар можуд агар ами устод мара мақсад чӣ намекард дастгирӣ намекард рӯи санъа намеовард можуд ки ма иҷада набудам можуд бо ҳамроҳи акай рустам набудам можуд ки ма суруд намехондам можуд аке бо ҳамун ғарибӣ мерафтам оли ҷавонӣ оли ёшӣ ҳамаш мешавад фақат ҳаракат кинен худованд нигаҳбонтон боша Амин. бурдборӣ тани сиҳат дар хизмати ҳам ватану миллат бошед панотон ба худо бачако Амин, Соҷон. оптам таги ҳамин видео дар акай наима ҳам инстаграмша ҳам Зинда бошед. ҳамаш ҳамаёно коми подписка кардаги неста марҳамат кинед акай наим да подписка мекунед ва агар жиланка дошта бошед модам муваффақият ака барори кор зинда боша миннатдорам аз шумо Хуб. худо Майли нигаҳбонтон Соҷон. давай муҳаммадҷон Майли. Хто.